ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ. ಕಲಿಯುಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಾಮ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರಃ. ಜನಕ ಉವಾಚ ಕಲೌ ವೆಂಕಟಶೈಲೇತಿ ಕಥಂ ನಾಮ ಮಹಾಮುನೇ. ಸದಾನಂದ ಉವಾಚ ಪುರಾ ಪುರಂದರೋ ನಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ ದೃಢವ್ರತಃ. ಕಾಲಹಸ್ತ್ಯಾಖ್ಯನಗರೆ ಸತ್ಯವಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋऽಭವತ್. ಅಪುತ್ರಸ್ಯಾಪಿ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ನಾಭೂತ್ ದುಃಖಂ ಸುತಾಪ್ತಯೇ. ದೈವೇನ ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯೇನ ವೃದ್ಧಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸುತೋऽಭವತ್. ಚಕಾರ ನಾಮ್ನಾ ಸಸುತಂ ಮಾಧವಂ ವಿಪ್ರಸಂಸದಿ. ಪಿತ್ರೋಪನೀತೋ ಬಾಲಸ್ಥು ವವೃಧೇ ಚಂದ್ರವನ್ನೃಪ. ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ. ತತಃ ಕಾಲಾಂತರೇ ಪುತ್ರಂ ಸದಾರಂ तं ಚಕಾರಃ. ಸಚಂದ್ರಲೇಖಯಾ ರೇಮೇ ಬಹುಕಾಲಂ ಚ ಮಾಧವಃ. ಪಂಚಯಜ್ಞಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಂಚಾನನ ಸಮದ್ಯುತಿಃ. त्रिसप्तवर्षो रेजे स द्वितीय इव भास्करः. सा कन्या पाण्ड्यदेशीया पाण्ड्यानां च तथा प्रिया. पत्युः सुप्ते स्वयं शिष्ये पत्युः भुक्ते त्वभुङ्क्त च. कदाचित् विप्रपुत्रस्तु दिवा सङ्गमतत्परः. राजपुत्रीं समासाद्य राजन् कामातुरो ब्रवीत्. ममेच्छा वर्तते भद्रे सङ्गमे तव भामिनी. पदिवाक्यमुपाकर्ण्य पदिं प्राह प्रजापते. चन्द्रलेखोवाच शरीरमस्ति मांसाद्यैः पूरितं पुरुषर्षभ. शरीरेण शरीरस्य सङ्गमः साध्वसम्मतः. तत्रापि दिवसङ्क्रीडाम् अयुक्तां मुनयो विदुः. निकेतने पिता माता चाग्निहोत्रश्च देवराड. प्रभाकरप्रभां पश्य तेज कामं द्विजात्मज. वधूवचनमाकर्ण्य माधवो वाक्यमब्रवीत्. माधव उवाच भवभामिनी सौख्ये मे पूरयाद्य मनोरथं. तव स्यात् पुत्रसौभाग्यं परं पदि सलोकता. भर्तुर्वचनमाकर्ण्य भर्तारं वाक्यमब्रवीत्. चन्द्रलेखोवाच गच्छामि जलहेतोस्तु गच्छत्वं पुरतो मम. तदा जगाम राजेन्द्र कुशार्तं स स्वभावतः. सा जगामाधपानीय पात्रमादाय भामिनी. तामन्वगान् माधवोऽपि वटकूटमभिद्रुतः. तत्रान्तरे विप्रपुत्रो ददर्शान्यां स्त्रियं पुनः. वनान्तरे वसन्ते च वसन्तीं द्रुममूलकां. धवलाम्बरदं सम्बद्धां कटिमेखलयान्वितां. सुनासां सुभगां शुभ्रूं नीलालकविराजितां. मुमोहविप्रस्तां दृष्ट्वा सुवर्णां सुपयोधरां. स्निग्धकञ्चुकसम्बद्धां कोकिलस्वररञ्जिताम्. अञ्जनालिप्तनयनाम् अन्त्यजां नामकुन्दलां. पादेन विलिखन्तीं गां जानोस्थितशिरोरुहाम्. दृष्ट्वा खिन्नमना भूत्वा चिन्तयन् ब्रह्मनिर्मितं. सभार्यां प्रत्युवाचेदं गच्छ प्राणप्रिये गृहम्. इच्छामि पूर्णतां प्राप्ता त्वद्भक्त्या परितुष्यतः. चन्द्रलेखोवाच युक्तमुक्तं त्वया भद्र गच्छामि भवनं स्वकम्. भर्तुराज्ञामुपानीय चन्द्रलेखां गृहं गता
यावद्गच्छति सा भार्या तावत् तत्र स्थितोऽभवत्। गतायां स्वप्रियायां तु तां बालां परिचिन्तयन् शनैर्जगामराजेन्द्र स्मरणेन हृदयचेतनः समीपस्थं मुनिं प्रेक्ष्य सा राजन् मृदुलोचना स्वरभेदं प्रकुर्वन्ती वाक्यमूचेदमाधवम्। कुन्तलोवाच मायाहि मुनिशार्दूल मत्समीपं महामते। स च तद्वचनं श्रुत्वा सहसा वाक्यमब्रवीत्। माधव उवाच का त्वं कल्याणी भद्रन्ते जननी जनिता च कः आवासस्तव भद्रन्ते कस्मिन् राष्ट्रे वरानने। सा चेत्थमुक्ता मुनिना जातिमाह मनस्विनी। कुन्तलोवाच किं मां पृच्छसि पापिष्ठां व्यभिचारकुलोद्भवाम् अन्त्यजान्त्यजयोर्जातां सुरामांसांशिनीं खलाम्। मध्यदेशे निवासो मे किं त्वं पृच्छसि भूसुर। वेदवेदान्तवेदिं त्वं न मां द्रष्टुमिहार्हसि। मां स्प्रष्टुं क्रीडितुं वापि कथमिच्छसि मूढधीः। एवमादि प्रजल्पन्तीं माधवस्ताम् अथाब्रवीत्। माधव उवाच वृथा नारायणाज्जातो ब्रह्मा लोकपितामहः अन्धमेनं महाराजन् मन्यते मे मतिः सदा। वृथा यज्जनयामास वनितां वनहेतवे। वृथा यज्जनयामास वनितां वनहेतवे तथापि मम बुद्धिस्तु त्वय्येव रमते सदा। यदस्त्वय्येव निरतं मनो मे कृतवानजः अतो मनो मे सम्पूर्य जीवयाद्यशुचिस्मिते। कुन्तलोवाच कुलाटनं प्रकुर्वाणाः कुलमाशतमाकुलं दहन्तीति वदन्ति स्म कुलजावरमानिनः। माधव उवाच लवणोदकजातानि रत्नानि विविधानि च अङ्गीकुर्वन्ति देवाश्च तेजप्राधान्यकारणात्। तस्मादहं सुरूपत्वात् त्वयि भोगं करोमि च नरकं वा मृतो यास्ये पितृभिः सह सुस्मिते। इत्येवमुक्त्वा द्विजबालकेन रुरोधकन्या तरुणारुणाभा। कुन्तलोवाच दिवौकसो विप्रवरो विमोच्यो दोषादमुष्मात् असति प्रसङ्गात् दिग्देवतायाश्च गणाधिपाये भान्वीन्दुपूर्वाश्च नवग्रहाये। शृण्वन्तु वाक्यमम ते वृथायं विप्रो मृतिं यास्यति पापसङ्गात्। विललाप महाराज ब्राह्मणार्धं सुमध्यमा मा स्पृशाद्य महीदेव पापिनीं व्यभिचारिणीम्। कस्पृशेत् अग्निमार्तस्सन् सर्पं व्याघ्रं गजं द्विज परपत्न्यो हि तत्तुल्याः किमु चण्डालकन्यका। उत्तमं पदमास्ताय नीचा इच्छन्त्यधो गतिं ज्ञानिनो न तथा विप्राः तव बुद्धिस्तु तादृशी। जातिद्वे निर्मिते पूर्वं विष्णुना द्विजसत्तम स्त्रीत्वं पुंस्त्वं यथा तद्वत् चातुर्वर्ण्यं च भूसुरः। ब्राह्मणस्य ब्रह्मयोन्यां रन्तुमिच्छा प्रशस्यते तथान्येषां च वर्णानां स्वस्वाजातौ प्रशस्यते। विपरीतमिमं मन्ये धर्मत्यागं द्विजन्मनां शरीरं तव विप्रेन्द्र वेदपूतं विशेषतः। ऋतुकाले जयन्मातुः तव पित्रा समागमे रेदस्पृष्टं वेदपूतं
गर्भादानमिदं विदुः सीमन्तं कल्पयामासुः मन्त्रैर्वेदमयैर्द्विज दशमे मासि सम्प्राप्ते प्रासूत जननी तव तदा पित्रा जातकर्मं कर्म कृतं नाम च मन्त्रवद अन्नप्राशनजौलादि ब्रह्मवाचनपूर्वकम् अग्निसाक्षिविधानेन प्राप्तदारकृतो भवान् अधीतवेदशास्त्रस्सन् नाहिताग्निव्रते स्थितः एतादृशस्य देहस्य मया सङ्गः कथं भवेत् कर्णौ हरिकथा श्रुत्वा पावितो नासिका तव हर्यर्पितसुगन्धेन पाविता जठरं तव वासुदेवार्पितान्नेन पवित्रं पुरुषर्षभ कृष्णार्जुनप्रसङ्गेन करौ पावनतां गदौ हरिनामकलापेन जिह्वादे पावनात्मिका पुण्यक्षेत्रानुचारेण पादौ ते पावनीकृतौ एतादृशेन देहेन कथं सङ्गं प्रशंससि। ॐ